এই কেকৰি কি তই দেখোন মোক দেখা পাই হাগা লগা মানুহৰ দৰে চুপা চুপি কৰি আছে কি তো ঘুতৰাই কিবা ঠগলাক নেকি মই হাগবাই যাব মুতপাই যাব পাতবাই যাও তাতে তোৰ কি হল এই তই এনেম গৰম গৰম কথা কিয়া কয় তোক পাবাক লাগি মোৰ অন্তৰখানে वैसे मोना व्हाट्स योर फेवरेट कलर क्यों आपको गिफ्ट देना है? चल लिप दे दूंगा तुमको जो भी है तुम्हारा। अच्छा अगर कुछ गिफ्ट देना है तो प्लीज ब्लैक में दीजिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? क्या बात है, ब्लैक? हाँ जी। वो तो मेरा भी फेवरेट कलर है। কিয় কিয় তুমি ইমান এনেকুৱা কিয় কৰা আকৌ 2 বছৰ মই অকলে থাকিব লাগিব এখন কলেজত, গম পাইছে ন? 2 বছৰ পটককৈ গুচি যাব আপুনি যদি কাৰোবাক ভাল পায় কাকোৱেই নালাগে হাতু জনমলে ৰৈ থাকিম তোমাৰে নাজি কৰা তুমি এই জীৱন ঐ শুন না মই তোৰ চুলেছ বান্ধি দিওঁ কিয় ৰন মই নিবিচাৰো তই বেলেগ কাবাৰ প্ৰেমত পৰি যাও মৰম বাঢ়ে যৌৱন আই এম সৰি তুমি বেয়া নাপাবা প্ৰখেন নাই নাই বেয়া কিয় পাম তুমি আনিছ তুমি খাইছ সেই বুলি এনেকৈ আকলা খাব নাগিছিল জখনি জীয়াক मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी मैं न मांगू चांदनी मेरे जीने में तुझसे हो इश्क दी चाशनी ओए सुनो हाँ बोल कितनी सुंदर हो यार तुम अरे यार झूठ बोलना बंद करो ओहो समझदार भी हो Oh my God, he's following me. आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह क्या मेरे दीवाने हो नहीं नहीं आपके हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ दीदी